बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके इल्म में है कि यकलख्त 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने मामलात को सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दिया। हमारी नज़र में हम समझते हैं कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई उसका उसकी एक थ्रेड जो बड़ी प्रोमिनेंट थी वो ये थी कि इदारे ने फैसला किया है कि वो एपॉलिटिकल रहेगा। तो हम हमेशा से यही हमारी ख्वाहिश रही है और सबकी ख्वाहिश रही है कि आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसका तयन है, और अगर हर इदारा अपने मुतय्यन रोल के अंदर अपना काम करे तो आसानी रहेगी और मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और अगर ऐसा किया जाता तो पाकिस्तान की तारीख़ कुछ मुख्तलिफ होती। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई जिसमें हमारे एक साथी जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है उनकी रुकनीत को और शो कॉज नोटिस का उनसे तलब किया गया जवाब, उन्होंने एक जानते हुए कि तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन हुए हैं। अगर आप 2014 का लॉन्ग मार्च देखें तो 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, किसी की ज़ाती या सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, आपके सामने है। और जितने हमारे जलसे होते रहे हैं पुरअमन रहे हैं। 25 मई का जो हमारा काफ़िला था उस पर तो उस वक्त की हुकूमत ने तशद्दुद किया, हम तो पुरअमन थे और हमने तो अपना पूरी तरह दिफा भी नहीं कर सके, और जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया, वो आपके सामने है। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमारा मार्च पुरअमन है, कानून के दायरे के अंदर होगा और आइन के तकाज़ों का हम एहतराम करते आए हैं और करते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इतलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुजियाज़म है, हर किस्म से इतलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग, कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनके दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज़ जो हैं वो इससे लाताल्लुक़ हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी जो हमारी नज़र में नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही कि उसका पोल खुल गया और आपने देखा कि जिस तरह से वो सारा अरेंज था कि वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस ख़ास मेहरबान, और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत थी और सोच क्या कारफरमा थी। मैं फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शहरियों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हों। वो पुरअमन होगा और वो उनकी हकीकी आज़ादी की जो जुस्तजू है उसको आगे बढ़ाने की एक हमारी कोशिश है, एक काविश है, और बिल्कुल मत घबराइए। ये तासुर देने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम किसी कीमत कबूल नहीं होगा।
تو ہم تو سیاسی عدم استحکام کے خواہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ پچھلے 6 ماہ کا جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استحکام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی، اور اس کا ہماری سیاست پر، اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے، لیکن عدم استحکام ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استحکام آ چکا ہے، ملک میں اس وقت عدم استحکام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے، ہم اس کا ایک آئینی، ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے انتخابات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے، جو انسرٹنٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے۔ ہرگز نہیں، سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے۔ ذکر کیا گیا کہ کامرا میں اس کا تذکرہ ہوا، تو کامرا کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم دونوں موجود تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اور اہم شخصیات موجود تھیں۔ اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے، ڈیمارش ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، ایک نہیں، ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے۔ اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو، ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی، ہرگز نہیں۔ سفیر نے دیانتداری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی، منٹڈ ہے، اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہ اس کا خلاصہ ہے اس گفتگو کا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے۔ اس میں دھمکی تھی، اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی، اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیمارش کی انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی، ہم نے نہیں، ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لایا گیا، اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے۔ تو اگر سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا، حقیقت کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے، نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو، یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی۔ اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف ویسیت ایک جماعت کے، ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہم نے ان کا دفاع کیا ہے، ہر موڑ پر کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی ادارے کے در پہ ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں کہ
दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा कि एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें हमारे इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है। और हमने हमेशा उनकी जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनका एतराफ़ किया है, जो दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क को महफूज करने में उन्होंने किरदार अदा किया है, हमने तारीफ़ की है और हमने इसको एक्नॉलेज किया है। जो ये आपका जो हुआ, ये अभी जो कोरोना के जो चैलेंज आया, उसमें जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी, कोऑपरेशन थी, उसमें जो उनका किरदार था, हमने तारीफ़ की। फ्लड्स के दिनों में अगर आते हैं और रिलीफ का काम करते हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं, हमने उसकी तारीफ़ की है। कभी नहीं हमने ये खलीज का जिक्र किया गया कि हमने खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बरक्स हमारी सोच इसके बरक्स है, हम कभी खलीज न चाहते थे न चाहते हैं। हाँ, अगर कोई काबिल ज़िक्र बात है तो फिर जो पिछले दिनों में यहीं एक नशिस्त हुई और जो गुफ्तगू हुई, उसका नोटिस लेना चाहिए था। और बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नारेबाजी हुई, तो उसका नोटिस लेना चाहिए था। हमने कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना नारेबाजी नहीं की। फिर एक हवाला और आखिरी बात करना चाहूँगा, मीटिंग्स का किया गया कि मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हुई, ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई हमारी गैरानी फरमाइश, कोई हमने ऐसी मुतालबा किया जो जमहूरी कदरों के बरक्स हो या आइन के बरक्स हो? हरगिज़ नहीं। बारहा कहते रहे, एक नुकाती एजेंडा है हमारा, और वो है मुल्क में शफाफ इंतखाबात, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस। हमारी ये पार्टी की ये राय है कि अगर मुल्क को इस दलदल से हमने बाहर निकालना है तो वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। एंड ओवर टू यू असद उमर साहब।